Hi guys! Magwapo na yung stupon. Kinaganan nila guys. Maani sila guys sa mga pakanunon guys. Ngayon tayo din sila mag-away guys, no? Wala ka, wala ka ito. Dito. Ay, brownie, kabang! Tukoy! Tukoy! Shaggy! Shaggy! Yan si Potot guys. Yan si Topoy. Yan si Brownie. Yan si Kabang. Yan si Shaggy. Uy, kadagan ba ninyo? Uy! Asa mo natin ibutan? Dala? Kabidyo man, Ben. Ay guys, nawa nagkadaghan na among ano guys, kani guys sipat kini siya guys. Kapon dito. Pag dito na lang sa kuan mamoy dapit la ka ate. Shh. Di magsabang. Dali ka bang. Shaggy. Ang buto to lang ito, iba para lang. Ani, kabang. Follow the leader. Dira na lang, ma'am. Hoy! Hoy! Hoy, Brownie! Anong nangyayari sa bansang Pilipinas? Shaggy, kakuhurot na to, Shaggy, oh! Shaggy, oh. Kaikot. Oy, Kabang. Kana ng vegetables. Dadang vegetables, oy! Oh, dili mag-away. Ako yung utang. Ano na yung dog food? It's good for your health. With ginkgo biloba. Okay guys, that's the end of our Kabang, hikay tagahurot ana kabang ha. no, ikaw kay boso. Kari siyang brown ba? Mura dyan tala. Eh, kayo mali na. Wala na yuta guys. Hoy, hot na to. Hot na to. Oh. Yuta mo ni. Hot na to. Oh. Hot na. Hot na. Hot na, brownie. Di mo mukha unog ano? Vegetables? Hindi, di pang kaon ng dog food. Kana ba? Ang tukoy naman, guri mo kaon na ng Dog food? Adlok lang siya kay Noy. Ari, diri. Kana to, koy. Uy! Hoy! Hoy! Dali ha. Ali, tukoy. Tukoy! Dili. Pag... Hoy, palaway man. Ali, brownie, brown. Brownie. Dito. Ali. Ani. Nani. Kani tukoy ah. Shh. Hoy. Ito siya guys. Nag-away sila guys. Hello, oy, anya, oy. Wala na. Dali ha, wait eh. Magpakatatag ka, tukoy. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Ano mo katasan ni White eh. Babalo. Hoy, maldita kay ka ha. Wasan pa dyan niyo. Tukoy. Bye guys.